Ato ng sugdan guys. Paghimbis ang atong talho. Ang atong talho, atong himbisan. Yung na dani paghimbis guys, talila kayo. Diba? Talila kayo guys paghimbis. Ug katapos ato kining hilabon, ingon na dani guys. Paghilab guys. Simple kayo guys. Simple la paghimbis ug paghilab sa isdang talho guys. Ingon lang dana kasimple guys. Isdang talho, himbisan, hilabon. Tapos goroton guys. Goroton guys. Ingon lang dana kadagko paggurot guys. Simple la guys sa paggurot guys, pero lami ni kayo guys. Ingon lang dana kagagmay nga paggurot, tapos hugasan ka maggurot. Okay na kana guys. Ato na siya karon ipadapli no sa guys. Maggurot taglamas guys. Gurot naton ang sibuyas. Pagkatapos tani guys. Guroton nato kining sibuyas. Ginagmay la nagagurot guys, yung nadara kasimple. Simple la kayo nga pagkagurot-gurot guys. Pamandya na guys, ang loy anasad guys atong isunod. Ang loy anasad guys atong isunod. Kana guys, ang loy guys na atong isunod pagurot-gurot og ginagmay nga ingon na diana kagagmay kagurot guys. Og ang sunod naton uban pangalamas, mauna na guys ang atong lamas, sighalo na nato guys ang atong ini-slice nga talho guys. Aron butangan nato og suoy guys. Pagkahuman nato butang og suoy guys, pangpaaslom sa iyang kwan guys para siya maluto. Butangan food nato guys ug asin pangpalasa sa atong kinilaw nga talho guys. Ato kining ukay-ukayon guys. Sama diani nga pag-ukay-ukay guys. Tapos butangan kini nato og lemon sito guys. Lemon sito guys para kini magnanam ang iyang lasa guys. Butangan nato lemon sito. Wa na kini nato butangi og gata guys og bitsing. Kay kini nga kinilaw guys gitawag nga kinawboy na kinilaw. Kaintindi guys, kinawboy na kinilaw. Ukay-ukayo na pud nato guys. Kutob kini guys, maukay pag-ayo guys, mahalo nga tanan guys. Kinahanglan gud siya haloon pag-ayo guys. Kay para pantay ang iya lasa guys, ang iya kalami guys, parihas guys. Ukay-ukayon ko siya guys, sama na guys, imo pangkongkanong guys. Tapos atong tilawan, lami kayo.